Жамаат, ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, Базар Ааламы каналы катталуучулары. Так, бүгүн 2-июль 2023 жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз достор. 3-чү чыгарылыш. Бул чыгарылышта достор уйларды тартып көргөзөм достор. Сиздер видеону алсай только лайкты басып колдоп кетесиздер. Каналга катталганды унутпаңыздар достор. Так, рекламалык кызмат номер 770 784 96 48. Так, анда биз баштадык. Видеону алсай каналга катталганды унутпаңыздар. Эртең менен саат 7 болуп калды. Так, мақта чөптү биринчи чыгарылышта чыгардык достор. Экинчиси 1 жашка чейинки торпокторду. Азыр эми уйларды тартып көргөзөм достор. Бул жактан сан, боз, музоолуу уйлар, полный чектер. Этке дегендей. Кайсы жерден көрүп атсаңыздар, жазсаңыздар жакшы болот. Кайсы жерден подписчиктер бар экен мен. Кызыктуу болуп атат. Так, бул музоолорду тарттык. Канчада атасың? Уйлар жака карабыз. Жака. Так, моюнда. Аллахуй. Бунун ажын канча экен бу? 60 атам. 60. Ага кирип тартылбайт. 12 литр сүт. Бирди тууган. Бирди тууган дейт. 12 литр сүт бар экен. Так, маяктан баштайык. Байка, сиздики бу? Канча сурайсыз? 110 сурайт. 110 музоосу менен. Музоосу менен 110 миң. Так, бу канчаны туду бу? Мен өзү алгандан бери 4. Азыр канча? Так, азыр 1 2 3 4 5 6 7 8. Канча сүтү бар эми? 10-11 литр sütü var deyip. Так, мына музоолу торпогу менен. Ойлар. Конажындарды көргөзөбүз. Так, мына конажындар. Канчасы? Алатау да бар, а? Экөө 290. Экөө 290. Булардын жаштары, породасы кандай? Кача электеш, а? Кача элек, Этке. Уйганга да мощный экен. Алатау да порода? А булчу? Бул 150 миң. Этке. Артынан ой турат, кичине баласы. Эке, мынаке. Бул канча дейт экен? Уй канча экен? 95. 95 миң. Так, бул эмчеге 20 литр сүтү бар. 20 литр сүтү бар. Канчаны тууду? 1 2 3 4 5. Боз бешо. Канча айлык боз? 5 айлык боз. 5 айлык боз. Жакшы, музоосу башка да бу. Ушунуку боз. Музоосу видеода чоң. Тамам. Канча болот беле турган жериңиз? Магазинский баасы. Магазинский баасы. Сүйлөшөбүз. 90 миң, а? 90 миң. Желине караңыздар. Так, бул. Ой, канча экен эми? Гигант кимдики? Кайсы? Монус. Канча сураттыр бу? 300 миң. О, мына. Өтүп кетейинчи. Тез кабардан эмессиңби? Базар Ааламы деген. Бул порода кандай экен? Швец. Порода швец. 6-чы поколение. 6-чы поколение. Эмне мактанасың? Бул комбайн болсо керек? Бул живой вес канча чыгып калат? 920. 920 килограмм. Бул канчаны тууду бул? Экини тууган. Экини тууптур мына. Кийинкисinde bala karmabay kaldı. Etke de var. Bu etke değil. Bazar bağ verdi.
240 kaçanı götürdüm. 240'a 240'da. 240 siz qancha so'rayaptınız? 300. 300 ha? Tak, bu hem примерно qancha beradi deydi? 550. 550. Ha. 550 berip qoladi deydi. O'zidan cho'ng bu. Boyni qarangizlar, boy. Boy qancha ekan? Seneden de primерно 1.60 jönüne çıkarttı. 1.60. 1.60'dan da video başka. 1.60 pivos da. Bu qancha yoshda ekan endi? 6 yaş emin oldu. Yaş. 6 yosh emi bo'ldi deydi. Semirgandan o'sha qarmay qolganda. Mana. Ma'qul, yaxshi sotdingiz aka. Basalbay qolib tur, jemde jeb turur, etki ekan. Shunda cho'ng. Qaysi ketdigan buqalar ekan. Buqalar sotib tur. Qandan tartamiz. Qonajin. Qonajin kimdi sizniki? Qancha? 80 so'ratdan bu 8 oylik bu 80 ming so'm. birinchi tut. Birinchi tut. 8 oylik bu. Tak, bu yerda semental turadi. Assalomu alaykum. Sizniki? Yoqtirib tur. Qaysi? Semental. Muz o'smaymi? Bu qanchani tug'di endi? Naka muz o'sdi. 4-chi bolasi bu. 200 ming so'm. 27 litr süt var ekan, Foroda semental. Tak, buna jelin beri. To'rtdan ishtaydi ekan. Sütü tamam turadi. Şu kaçlıkta ya? Şu kaçtı уже? La balası 3 aylık уже. Balası 3 aylık. Çöpçe. Gauç mu bu ne? 1,5 ay. Yemek dalı. Bazar bağ berlik be. Bazar nerede turadi? Qancha magazin to'xtay turgan yer qancha magazin bas? 90 ga beramiz. 190 ming so'm. Qanchani tuzladingiz? 4-chi balasi shu. O 4-chi balasi. Bir o'la sizda. Nomeri qoldirib ketingiz endi. 0709 12 ha 02 61 03 qayerda turadi? Aeroport yoqda ekan, Manas aeroport. Ma'qul joy sotamiz. O'sha chalaslar shu nomerga mana. Shu qo'y. Bu Shvets kimga qaraydi? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. 100. Qanchani to'ldi bular? 3 ta to'g'an. Sütü 18 litr sütü var ha. Arada Şveççe alata bu. Şveç. Bu hazır kunomerge çalsa olur da bana. Hazır kunomerge çalaslar dostlar. Şveç gerektir. Celinden mi? Tısıraya turadi. Tak. Aralar tartmasak yetişmeyiz. Mana ke Shvets. Birinchi tut o'xshaydi bu. Assalomu alaykum. Kimniki ekan bu? Qancha asraysiz? 130. Muzo bilanmi? Bu qancha? 14-15 sütü var. 14-15 litr sütü var. Qancha kun bo'ldi? Bir juma bo'ldi. Jemjeylik. Bahasini qancha dedingiz? 130 ming. Bazar va berdi berlik. Qanchaga to'xtaydi? 120 ga berildi. 120 ga bermediniz mi? Bu sütü şu koyettin. Cemceylikte, cemci sokoşakta burada. Birinci tutda Birinchi tut. Qonajin. Yaxshi. Bu Shvetsda ili alata bu? Shvets mi? Bir öylesizde de var mı? Tak bu boğaz ekan ha? Burada birinci tut 125 bu. Bu 125. Bu qachon to'ydi? 1 juma içinde tut. 1 juma içinde to'ydi. Dostlar, nomerni qoldiramiz. Qarab turingizlar. O qonajin izlaganlar. Biri bo'z, biri jangi tug'an. Şef nomer qoldirib ketingiz. 709 0709 63 63 50 11. 50 11. Salaslar dostlar. 125 deydi.
Так, мына дағы сүтті ой. Бұл күрөңі кімдікі? Қанша? 140 мың. Мұзосы мен, да? Қанша сүт бар мұн? 18-20. Қаншаны туды? 5-ші бол баласы? Үй шо қашылық та, қашты? Қашты, 1 ай. 1 ай болды? Так, бағасы қанша болады? 130. Bir öylesiz de? Так, bu қанша сұрайсыз? 125 мың. Мұзосы менен, да? Мұзосы ұрғач. 1, 2, 3, 4, 5 туып тұр бұл. Жақшы ма? Номер қалдырасыз ба? 0707 65 40 Шыл номерге çalasыздар, мына 2 үй. Же дағы бар ба? Жақшы. Так, мына боз. Боз екен. Это ваше? Так, мұның есі жоқ па деймін. Мына ке ойлар. Ойлар тығылат бияқты. О, сары екендікі? Қанша? 105. Мұзосы менен. Мұзосы менен. Так, қанша sütü var mı? Tırpağıdan sırtqarı 4 litr. Emeği bu la? Kolda leçe? Evet. Tak, birinci balası okşaydı ha? Birinci tırpağı eken. Şu bu. Tak, bu yerde daha bir gigant durat. Tak, buna ki şüz. Bu şüz kimdiki? Satılbay mı? Qancha oldu eken? 97'ye ketip turma. Konajın Şvets. Arka jak barakçı. Ekinci tuğut. Tuat. 190 bin. Böyle 224 0228 84 88 88 Çalaslarına tuğuyun dep kalıp tur. O kunajı kimdiki? Dedik var ya. Tak, bunun neyisi yok. Kunajı. Tak, o tokol. O tokol kimdiki? Жақсы kunajı eken, бірақ esi yok. Zoluyla bak. Zolu. Bu alayı qancha ekan? 190. Qanchani tug'an bu? 4. Bo'g'izg'a deymi? 10-15 kunga jetib jetmay to'ydi dedi 5-inchisi. 190 ming so'm. Так, kunajın oylar. Vardın iyisi yok. Qancha ekan şef? 110 muz olsun ha? 110. Muz eyim atat. Bayga qancha so'raysiz? 100 brat. 100 ming so'm. Jelinleri. Qancha şef? Assalomu alaykum. 135. 135. Bo'z ba? Qancha aylik? 8 ay bo'z. 8 ay. Alatov ekan ha? Alatov ikinci tuğut. Ikinci tuğut. Alatov. Tak, mo'larchi. Sizga qaramaymi? Bozor alami. O, parodas boshqacha ekan. Qanday deymi? Beraymi paroda? Galıştın bunda. Galıştın. Sarısından ekan ha? Bu jas o'xshaydi. Tak, bu qancha? 8,5 aylık bo'z ekan bunda. Baygan ekan. 130 bin. 130 ming so'm. Qanchani tug'di bu? İkincisini tuğut. Ikincisini tug'di ha? Tak, bunun sütü qancha var emi? Birincisinde 15-16. Birincisinde 15-16 litr. Süt bergen deydi mi?
Sveti başkaça eкен. Так, qaysı var da aslı var mı? Bir öyle var. Var? Siz nomer kaldırıp ketpeysiz mi? Dağı var mı? Aytıp ketiniz nomeriniz. 0502 0502 60 60 20 76. 20 76. Dostlar çalaslar mı? Boğuzuy. Так, dostlar videonu ayaktayız. Sizler like'ты basıp qo'llasizlar толка. Shunday bağlar boz, etke, süttü, mozalı oylar. Tartı hareket qilib ko'rgizdik. Sizler like'ты basıp qo'llab ketsеңіздер bo'ldi.